अस्सलाम वालेकुम। ये इश्क के है इश्क के এ দুনিয়া वालों এখানে একটা মেয়ে ছেলে বসে গল্প করতেছে, আমি দেখি না এটা বাংলা। এই ইश्क के এ দুনিয়া वालों কি বললাম? এই इश्क के এ দুনিয়া वालों ये इश्क का आलम क्या हो? এই इश्क के ए दुनिया वालों ये इश्क का आलम क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा हो। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा हो। हर साक में उल्लू बैठा है। भाई देखिए, हर एक साक, हर साक में उल्लू बैठा है। गुलिस्तां का आलम क्या हो? हर साक में उल्लू बैठा है, ये देश का आलम क्या है? देखिए हमारा देश का आलम क्या होने वाला है, इसको देखिए, समझिए, काम में लगाइए और अच्छे से देश को फूल का तरफ खिला। तारिक जिया ममता में किया है, इनको चलाएगा देश। तो की जमात बोल रहा है कि हमारे 32টা कहते हैं ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা আদালতে মামলা করছে, আদালত হচ্ছে, ঠিক আছে, গ্রহণ করছে। এখন দেখেন রায় কি আছে, রায় দেখা কি হয়, কোথায় যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং করি তো অন্য বছর ইঞ্জিনিয়ারিং এ আরে ভোট এমন পবিত্র জিনিস, ভোট দেশ পরিচালনা একটা নির্বাচিত ভালো, এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং করে কি লাভ? 5 বছরের জন্য তো যায়, 5 বছরের জন্য যায়, আবার চলে আসলে। তো ওরে কোথায় কোথায় লাভ আছে, কাউকে কোথায় লাভ আছে? ইঞ্জিনিয়ারিং করি না, আজকে দেখি কতটা, আবার না কি শুনতেছি আবার ভোট হোক, এটা ভোট বাতিল হয়। তো হ্যাঁ ভোট বেশি হয়েছে না ভোট কম হয়েছে, হ্যাঁ ভোট হলে যাওয়ার অনেক রকমের কাহিনী শুনতেছি। ভাই এই বলে কথাটা শেষ করলাম। আসসালাম, কথা বলতে রাজি।